बने जवान लहरों के, बने जवान लहरों के, बने जवान लहरों के। सुभाष चंद्र बोस के, सुभाष चंद्र बोस के। स्वाधीनता दिवस पालन करंतु, स्वाधीनता दिवस पालन करंतु, स्वाधीनता दिवस पालन करंतु। अगस्त 15 पालन करंतु, अगस्त 15 पालन करंतु। भारत माता के, भारत माता के। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजा राम जय सीताराम, पतित पावन सीताराम। राजा राम जय सीताराम, पतित पावन सीताराम। यदुपति प्रजापति श्यामे श्याम, पतित पावन सीताराम। यदुपति प्रजापति श्यामे श्याम, पतित पावन सीताराम। सावधान। आज आम भूतपूर्व जे कि प्रधान शिक्षक थे श्रीयुक्त रघुनाथ बेन को अनुरोध करूँ से स्वाधीनता दिवस अवसर में किसी संक्षेप आम मान किसी वक्तव्य रखी। आज 80तम
ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମନପାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆମର ଭଦ୍ରବୟୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭାପତି ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଗଣ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ତଥା ମୋର କୁନି କୁନି ଆଦର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର शुभेच्छा और शुभकामना। आज हूँ अगस्ट 15 स्वाधीनता दिवस। यह 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारीख दिन ठारू आम स्वाधीनता दिवस पालन करुचु। ब्रिटिश शासन कबल जो महान वीर माने आमको तांकर बहुत कष्ट साध्य करी आमको स्वाधीन देइथिले। तांकर परिवार वर्ग निजक उत्सर्ग करी परिवार वर्ग उत्सर्ग करी किए कारावरण करथिले, किए फांसी खुंटर झुली थिले। समस्त को मो नमन करुछि, विनम्र मु मुंड पतुछि। तथा जो वीर माने आम भारतर स्वाधीन देइथिले से माने हेले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, आमर ओडिशार लक्ष्मण नायक मध्य से सामिल अछंती। सही वीर मानक पई आमे स्वाधीन पाइछु एवं सही दिन ठारू आमे स्वाधीन दिवस पालन करी आसुछु। ताहले एई अगस्ट 15 दिन अगस्ट 15 तारीख दिन स्वाधीनता दिवस पालन आमे खाली पताका उत्तोलन करदेले किछि लाभ हो नहीं। सेति मध्यरे आमे समृद्ध भारत एमती हेब से आम चेष्टा करवा उचित। भारत स्वाधीन हेबा ठारू आज पर्यंत भारत विज्ञान प्रजुक्ति विद्या शिक्षा तथा समस्त कारीगरी कौशल सारा पृथ्वी रे तार परिचय प्रदान करिछि। एबे आहुरी अनेक जिनिस मध्य बाकी अछि। सेथि मध्यरे भ्रष्टाचार, नारी को सम्मान, दारिद्र्य, कुशासन युवाक बहुत बाकी अच्छी। आमे समस्ते सचेतनता हेले ताहा दूर हेब बोली मु निजको आशा करुछि। तथा यही गुड़ाक आमे जदि जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते एकजुट होई एवं भाईचारा नहीं समस्ते एकजुट हो जदि आमे काम करिबा ताहले एही समृद्ध भारत सृष्टि हो पारिबो बोली मु आशा करे। ताहले आम ये विद्यालय स्तर रे आमे एई कुनी कुनी छात्र होचंती आजिर कुनी कुनी छात्र भविष्यतर एमाने भारतर नागरिक एवं भारतर एमाने समृद्ध भारत एमाने जोड़ी पारिबे। एमानकु आमे सद शिक्षा देबा, खाली शिक्षा देले हबो नहीं, सेथिरे सद शिक्षा देबा, खाली साहस देले हबो नहीं, सद साहस देबा, शक्ति देबा, भल मनीषटीए तैयारी करिबा। सेथिरे सेमाने जो साहस सत्साहस एवं सत्कर्म भल मनुष्यटीए तैयारी हेबे समृद्ध भारत गढ़ी उठिबे बोली मु आशा करे। आमे समस्ते सेथिपाई आमे निजको निजे प्रथमे बदलाइबा। आमे बदलिले आम समाज परिवार बदलिबो, परिवार बदलिले समाज बदलिबो, समाज बदलिले एई भारत बदलिबो। सेथिपाई आमे समस्ते एकजुट होई आमे निज निज परिवार को निज निज पिला छुआ मान को समस्त सत केमिति होई भल मनीष तैयारी हेबे सेथिपाई आमे चेष्टा करिबा। धन्यवाद सर। तत्परे आज दिवस रे आम सम्मानित अतिथि भाव आम घर अच्छा श्रीयुक्त लव शतपथी महोदय से महेश को मुझे अनुरोध करी किसी संक्षिप्त वक्तव्य आमको प्रदान करेंगे। वंदे मातरम। 80तम स्वाधीनता दिवस समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन। उपस्थित थिबा आम मन्नपाली विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्रीवृंद
ମା ମାନେ, ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ମୋର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ଆଜି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 80ତମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହିସାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁନୁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହି କାରଣ ଆଜିର ଶିଶୁ ଯଦି ଖୋଜିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ କିଛି କରିପାରିବ। ଆମେ ଅନେକ ଅତିଥି ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମରେ କିଛି କରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭି ଲାଇଭ୍ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଶପଥ ପାଠ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଅମୁକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି କି ମୁଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ସଚି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କେତେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଶ ପରାଧୀନ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଥାଇ ନିଜେ କେମିତି 5ଟି ଚାକିରି ଦେବେ, ସେହି ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କରେଜ ବା ସେଇଭଳିଆ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବାର ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଇଁକିରି ଏସବୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶତପଥୀ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗିତା ଆଣିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବ ମେର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିପଦ କିଛି একদম সংক্ষিপ্ত କହିବେ এবং ধন্যবাদ অর্পণ করিবে মেহের স্যার। ধন্যবাদ দেশাই স্যার। আজির এই 80তম স্বাধীনতা দিবসরে উপস্থিত থিবা আমার মুখ্য অতিথি তথা আমার বিদ্যালয়ের অতীতর প্রধান শিক্ষক এবং মোর শিক্ষকগণ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଉ ଆମର ଏସ୍ଏଫ୍ସି ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ତଥା ମୋର ଆଦରଣୀୟ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ସାର୍ମାନେ ତ କହିଗଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସାର୍ମାନେ କହିଗଲେ, ଆମେ ତାହାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, 2-4 ପଦ କହିବି ଏବଂ 2-4 ପଦରେ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ମନା କରିଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆମେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛୁ, ଏତିକି କାମ କରିବା, ଆମେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା, ବିହେଭିୟର ଶିଖିବା, ଭଦ୍ରତା ଶିଖିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ସାର୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜିକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ହେବ, ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ କିପରି ବିନା ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏତିକି କହୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମେୟର ସାର୍ ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ତଥା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷକବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ତଥା ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିବାରୁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।